Memang tadi masa tengah bagi supervision consultation pun, doktor tak nak tidur ke dah pukul 12 ni? Sebenarnya kawan ni dah tunggu nak buat IDP comel je kan. Okay. Alright. So, kau dah kenapa hilang? Ya Allah. Jangan hilang-hilang. Jangan buat hal. Okay. So, hari tu kita dah belajar a few terminologies, antaranya PB dan juga PI dekat dalam kelas yang sebelum ni. So, kenapa walaupun PB dalam satu slide dengan IRR dan juga ROI kita tak cover because dia nature dia lain sikit lah, dia lebih kurang sama dengan PI. So, tinggalkan ROI dan juga IRR ni untuk lecture hari ni sebab dia hampir-hampir berkenaan dan hampir-hampir sama. Okay? Dia sebenarnya lebih berkenaan dengan NPV, IRR dan ROI. Tu semua adik-beradik tu. Dekat-dekat je. Dia beza sikit-sikit je. Okay. So, apakah di ROI? What is actually ROI? ROI is the return on investment. Okay. And certain tempat dia call it rate of return. Lebih kurang lah ROI adik-beradik lah tu. Okay. Interchangeably. Okay. And then IRR adalah is internal rate of return. Tadi return on investment. It means that berapa percentage of return that you get from your investment. So that is ROI. So meaning that kita nak tengok if you have a higher number, higher percentage, you are making profit. So that is the most preferred project that we want. Okay. So maksudnya return dia banyak. So return banyak, return on investment. So kalau return banyak, of course kita suka. Okay, we love that. If return sikit, little, okay, we don't like that. So kita tak nak. So senang je nak tahu dan nak ingat. So ROI besar, we love that. ROI sikit, kita tak suka. Kita reject. Okay. But what is the formula of ROI? It's very straightforward as the name it is. Nanti kita akan tengok lah. Okay. And then IRR is much more complicated. Macam dia cakap kat sini pun. Across all type of investment, ROI is most common because senang nak kira. You just bahagi je you punya net worth bahagi dengan you punya investment. So, net worth besar, okay, kita suka. Macam tu je, very simple. But IRR is a bit more complicated dan juga a bit more confusing in terms of the formula. But I think there's no problem with engineering student yang memang suka dengan formula dan equation yang panjang-panjang. So for engineering student, I think there's no problem for you guys to solve the equation. Okay, right. So tambahan lagi, furthermore, you can use Excel during the examination. So as I said, you can put in the template, the formula at the early beginning before you can even start the exam. So when the exam start, you just plug in the numbers and get the answer. That's all. Very simple one. Yeah. So take the advantage of the situation of this pandemic. Okay. No, kita bukanlah take advantage. Kita kena bijak-bijak. Okay. Work smart. Alright. And also take advantage of the situation. Yes. And yeah. Key takeaways. Okay. Okay. Tak ada benda lah. Itu sebenarnya one of the the key points je lah. Okay. The key points is actually both IRR and ROI is the performance measure. But ROI is not measured reflectively through the timeline compared to IRR. Okay, ROI is more common than IRR because dia lebih senang dikira. IRR is much more difficult to calculate. Alright, ROI indicates total growth from start to finish of the investment, but not the years. Okay, while IRR identifies the annual growth rate. So maksudnya dia akan the iteration because the formula itself is from the NPV punya formula yang you belajar sebelum ni, yang year 1, year 2, year 3 plus year 4 plus year 5, yeah, every single of years that related. Okay. And then while the two numbers will be roughly the same. Okay. So the result the result normally tak sama. Okay. Roughly the same over the course of 1 year. Tapi the longer, okay, they will not be the same for longer periods. Okay, because as I said, the nature of the formula itself nanti. As you can see, the ROI is very much more straightforward. So net worth, as I said lah, the investment, the current investment worth, maksudnya you punya pluses, okay, all your pluses lah, all your profits and everything, the current at the data date means at that particular moment yang you nak kira ni.
Kalau you punya project, you nak buat prediction, so add how many years prediction ke depan, in the future. So you want to predict like 10 years, 5 years, so you kena stick kat situ lah. So this ROI is for how many years? Okay, X years. You kena mention kat situ. Because in the calculation itself, it doesn't reflect yearly punya NPV, the values of yearlies of your cash. Dia cuma total aja. Total of current investment worth, maksudnya the pluses, whatever profit that you can gain, minus original cash investment. Of course, cash investment tu you tahu berapa lah. That one on the year 0 kan. Year 0 you do all the investment. Then over original cash of investment. Okay, so nampak tak? Worth minus investment over investment. Ada tak formula tu mengambil kira masa? T. Tak ada kan? So dia tak ada mengambil kira masa. That's why kita kata benda ni dia tidak reflect sebenar with your cash flow kat situ. Because we believe and we must always remember in monetary, okay, you must consider all the interest rate dekat situ. Every year you have different interest rate. And you have the inflations and everything lah, other external factors. So this one is not inclusive all those percentage or interest dekat dalam yearly tersebut. Alright, so that's why kita kata benda ni dia tidak mereflect kepada you cannot say like macam 70% for 5 years of ROI, 70% for project 5 years. Baguslah kan, tapi adakah ROI 70% untuk 35 tahun punya project duration? Sama tak dia punya berbaloi dia? Sama tak banyak dia? Percentage dia banyak, tapi yang satu ni 5%, 5 years, yang satu ni 35 years. So of course lah 5 years tu lagi banyak you gain the profit kan. Maksudnya tak payahlah tunggu 35 tahun you nak dapat 70% of your investment. Kan kalau kata investment tu 100,000 you nak dapat 70% berapa? 100,000, so 70,000. 70,000 35 tahun baru dapat 70,000. Ataupun 70,000 you dapat dalam masa 5 tahun. Mana lagi best? Kan? So this percentage does not really reflects, okay, because kita tak ambil kira masa kat situ. So when you do the calculation of ROI, you can state lah, express the years, okay. So macam kalau therefore the ROI is best expressed as X percentage over X years. Then kita nampak 70% ni 30 tahun. 70% ni 5 tahun. So kita boleh imagine how good the business will be going on. Okay. So tu adalah ROI. Okay. Also ada cakap dah. Sometimes we call it as ROR. Okay. Ini apa? Ini contoh. So this is a very straightforward example. So as I said just now, kita ada the pluses. So 300 minus you punya investment initial year 0, 200 over initial say 200 times 100 because kita nak jadikan percentage. Okay. So dapatlah situ berapa persen. Tak ada apalah, ni senang sangat lah. Okay. Alright. Tetapi okay, ada juga formula yang okay. Macam mana pula, how is the return or ROI calculated for multiple return periods? Okay, sebenarnya dia ada juga formula dia macam ni. Cuma kita jangan gunalah formula ni. Tapi biasa orang akan kira ROI tu dia tak sedetail macam ni. Sebab dia tak nak tanya tahun 1, tahun 2, ROI tahun 1 berapa, ROI tahun 2 berapa, ROI tahun 3 berapa. Orang akan tanya dalam projek biasa ROI dia berapa. ROI dia berapa. Macam tu je terus. So, kita akan bagi the lump sum figure normally. Okay. But if the management interested on the detailed calculation, then you have the calculation, you have the formula that you can calculate, okay, for the multiple return periods untuk ROI. So, this is the formula, okay. So, you boleh bacalah kat situ. Whereby the R is you punya interest and the T is you punya number of periods of time. So, kalau kata the project is 2 years, then T is 2 lah. Kalau dia 4 years, then the T is 4 lah kat situ. So, you just change it. And you can get you punya. This one is actually untuk you nak identify lah sebenarnya. Untuk you nak identify dia punya R, formula ni. Sebab you dah kira you punya ROI tadi. Okay, you dah dapat let's say 70%. 70% over
2 period, over 4 period. So, berapakah R? So, yang you boleh kira daripada sini. So, you nak kira, you nak tahu dia punya interest dia berapa. Okay. Tapi, adakah interest tu sama je untuk tahun 1 sampai 4? Katalah you kira interest you dapat 5%. Is it really that 5%? Every year you memang dikenakan 5%. Macam tu. Because kita tahu kadang-kadang macam even dividen di ASB pun tahun lepas 4.5, tahun sebelum tu 5, tahun sebelum tu 5.5. So macam it's fluctuate. Okay, we cannot say every year memang dividen dia 5. Macam tu. So dia ada sedikit ketidaktepatan lah kat situ. Boleh kita gunakan, boleh kita dapatkan figure, but we cannot claim it as benda tu tepat lah. Sebab kita tahu benda tu adalah fluctuate dan berbeza-beza setiap tahun bergantung kepada economic growth of the company, which is not in our hands to control. Okay, that turun naik punya economics. So sebenarnya benda tu kita kena bergantung kepada politik negara apa semua jugalah kan. So tu kita susah nak cakap. But we can have rough idea, okay, berapakah R dia for each of the years. Sekiranya ROI use this certain period, certain percentage over this period numbers of years of the project. Okay. Itu adalah ROI. So ROI you boleh calculate. Simple formula tadi untuk dapat ROI, and in reverse you can calculate the R if your ROI, your project adalah period multiple years. Bukan pada 1 tahun je lah. Tahun 2, 3, 4, 5 dan multiple years lah. Okay. N years. So you can get your R from there. And then from IRR pula. IRR is, kenapa dia kata IRR ni complicated ataupun confusing? Secara prinsipnya, okay, konsepnya is very simple. Nak ngajar pun simple. Nak calculate je memang leceh sikit. Tapi as I said, engineering student tak ada masalah sebab korang pun daripada matric engineering. Tak payah nak matric engineering sangat pun. Korang belajar sekolah menengah tingkatan 5, admaths pun korang dah belajar lah. Okay. IRR is when your NPV is equal to 0. That is IRR. Apa kau nak cari dekat IRR ni? Nak cari dia punya R. Itu yang kita nak cari. Okay, dalam formula NPV kita ada T, kita ada R dan kita ada kita punya the cash flow, the CF. Okay. So you remember the NPV punya jadual, kita ada CF, cash flow, kita ada R, interest, and then kita ada DCF, discounted cash flow, and kita ada dia punya total. Kan? Okay, so sekarang kita dapat kita punya nilai NPV. Okay, minus the initial dapat NPV. So sekarang ni kita nak tengok apakah R whenever NPV sama juga dengan 0. So itu adalah internal rate of return. Okay. The NPV calculation and other similar techniques, it is necessary to know the appropriate interest rate before calculation are made. Okay, so project. Okay, for project to be acceptable, IRR must be larger than the firm cost of capital. So, project with the higher IRR is the most preferred project. Okay, macam tadi pun sama. ROI yang lebih besar kita preferred. IRR yang lebih besar juga kita preferred. NPV yang lebih besar juga kita preferred. Itu summary tu you kena hafal lah. Okay, maksudnya apa? So when you do the calculation, what is the conclusion? Okay, kira pakai ni tak adalah bila you buat calculation, you dapat okay, berapa percentage. Habis kat situ. Dia tak ada conclusion. So apa maksudnya? So cakap lah, is it profitable ke, not profitable ke, is accepted ke, not accepted ke, which one dalam alternatif 1, 2, 3 projek tu yang you pilih ke, yang you accept ke, yang you reject ke. Don't forget to write the conclusion during the examination. Jangan shock kira. Okay, dapat jawapan. Tag, letak aku punya hashtag kat situ kan. Lepas tu tak ada conclusion. So what? So you must close dengan you punya conclusion. So which project that you choose? Which project is the most preferred? Or the least preferred? Or the one that rejected? So kena conclude sikit. Okay. And then, okay, this is the formula of IRR. Tak nak cerita panjang lah pun. Tak nak pelik-pelik dalam ni. So it's actually IRR is equivalent with NPV whenever NPV is equivalent to 0 kat sini. Okay.
So macam mana nak kira dia? Macam nak kira dia dah ada 2 kaedah. Actually ada 3 kaedah nak kira. Okay, kaedah 1 dan 2 tu korang boleh try. Kaedah yang ketiga je I tunjuk kat you ni. Sebab itu pakai formula. You pindah. You kuasa 2, you pecah sana pecah sini kan. Bahagi tolak darab bahagi, dapatlah dia punya nilai R. Okay. Pakai try and error kan. Ni calculated either through try and error or using software program. Okay, try and error satu perkara. Try and error ni because you ada this formula kat sini. Okay, you nak kira dia punya R. So you pindah sana, you pindah sini, you naik atas. Okay, you buka kurungan, you tutup kurungan. Itu you tahu buat kan? Itu I cakap. Kalau you ambil AdMaths, you sekolah menengah, AdMaths, sure you boleh buat. Okay, you pindah. Okay, pindah. Whenever equivalent to 0. Even dekat dalam project design pun, memang korang punya design semua elemen komponen is equivalent to 0 kan? Equality kan? Nak kira kau punya beam ke apa semua kan? Dynamic static tu. Samalah cerita ni pun. So, whenever it's equivalent to 0, kau pindah lah. Dapatkan jadikan R tajuk rumus. Dan calculate your R. Okay. So, budak engineering tak tunjuk yang tu, senang. Tu try and error. Software program ni taklah software sangat pun. Masuk dekat dalam Excel je pun. Masuk ke Excel, you boleh calculate you punya IRR. Ni cakap, you buat je dalam formula, dalam Excel siap-siap. Lepas tu, masukkan nilai T, masukkan nilai-nilai cash flow dia, dapatlah dia punya R. Okay. 1, 2 tadi, software dan juga try and error. Okay, yang I nak tunjuk dengan you adalah using graph. Ini je yang nak tunjuk. Sebab yang tadi tu, subjek AdMaths kan? Okay. Korang pun nak IDP kan? Okay, korang try je lah nanti atau I boleh jadikan tu sebagai assignment lah untuk korang nanti dah siap IDP. Weekend ke ataupun untuk homework next week hari Rabu. Okay, bagi contoh yang I dah kira ni menggunakan graph. Okay, you buat contoh kaedah menggunakan Excel dan juga try and error methods. Boleh. Bagi assignment lah macam tu. Untuk assignment dia. Okay. Using discount factor of 10 and 12, calculate the IRR of the project where you punya investment adalah 10K and this is your cash flow. Cash flow adalah 5K, 2K and 3K during years 1, 2 and 3. So, apakah dia punya solution menggunakan graph? So, of course, you need to calculate dia punya macam kira NPV. Okay. So, you ada cash flow. Initial investment adalah negative 10K ataupun investment of 10K. Lepas tu ada 5, 4 and 3K. Okay, for that particular of years. And then as usual, masukkan macam kira NPV sama. Sebab ni kan memang adalah formula NPV. Cuma apabila NPV 0, berapakah R? Itu je, extension of NPV. Proses dia sama. Depan-depan dia semua sama. So now kita ada 12. Dia bagi 12 dengan 10 kan? So now kita ada 12% discount factor. Okay, buat macam ni. Still remember ni, yang 1 plus R dalam kurungan power of years, power of T. Kan? 1 over 1 over in bracket 1 plus R powered by T. Kan? So, you dapat benda ni. Okay. And then, buat juga get this column. And then this one is the DCF. Iaitu DCF for 12%. Meaning that this column 12% DF times the CF. So this one time this one, this one time this one, this one time this one. You get these sets of answer. And then you calculate, do the same for the DCF at 10%. So that you get this answer. Lepas tu you total for the NPV. And you akan dapat negatif 212, positif 105. Okey, ini dah pandai kan? Ini dah sama ni. Sama je, sama macam kira NPV. So, in addition to that, apa kau nak kena buat? So, draw a graph. Because ada 2 point. 1 point positif, 1 point negatif. So, buatkan satu graph. Okay, this is part C percentage. Part C dan satu lagi adalah part C NPV. So, untuk DCF, untuk percentage 12, you dapat nilai NPV 212. So, untuk 12, dapat negatif 212.
untuk 10% of discount factors. 10% of discount factor you dapat positif 105. So then you buat prediction, tarik, okay. Mana you punya IRR? IRR adalah apabila R sama juga dengan apabila NPV sama juga dengan kosong. So this is a scale of NPV. So whenever NPV adalah 0, apakah you punya nilai R? Kau bacalah dekat kau punya graph scale tu kan. Ni berapa ni? 10 point. Entahlah 10.65 ada jawapan. 10.65. Right? 10.65. 10.65. Around that lah. Okay. Okay, kalau kata soalan tu dia cuma bagi satu sahaja R, atau dia tak bagi pun nilai R. So apa you nak kena buat? Apa nak kena buat? Cubalah buat andaian. So sama macam korang buat design juga. So sekiranya dia bagi sets of cash flow dan juga duration, dia tak bagi you R. Okay, so macam ni nak kira IRR dia. So you letak je lah apa-apa sets of R. Biasanya kita akan letak satu sets yang tinggi lah. Okay, maybe 15, satu lagi 7. You agak-agak lah. Yang penting you boleh akhirnya dapat satu NPV negatif, satu NPV positif. Untuk you drawkan, so that dia boleh cross. Kita boleh nampak kat mana dia nak cross tu. So to know that kat mana dia nak cross, kita kena ada satu nilai positif, satu nilai negatif lah kan. Boleh jugalah kalau you dapat nilai positif-positif. Tapi kalau positif-positif tu dekat atas, jauh sangat daripada scale kosong ni, dia nak memintas pada kosong ni, susahlah you nak kena buat interpolation. Boleh, bukan tak boleh. Tapi macam ni kan lebih senang dan jelas nak nampak. Yes, interpolation. Kalau you yang ada student, dia pakai interpolation. Dia dapat 2 point tapi dia tak cross pun dekat kosong. So, dia pakai je lah formula interpolation. Pun accepted. Sebab sepatutnya jawapan dia adalah sama. So maksudnya dia ada 4 lah. Okay, daripada graph itself dia ada 2. Tak adalah 4 pun. Sama je. Dia ada 2. Iaitu sama ada yang memang you boleh read directly of the graph yang cross, yang intersect the NPV 0. Then you can read the IRR. Ataupun you tak intercept tapi somewhere negatif-negatif ke, somewhere positif-positif ke. But you extendkan lagi, kira pakai formula interpolation. Itu pun dah belajar dekat sekolah menengah kan? Ada dekat dalam admaths kan? Okay. Pun boleh. Use your creativity. Yang penting you get the concept. The concept adalah you nak kira R apabila IRR kosong. Kat mana dia kosong? Itu je. You punya matlamat dia. How you get? Memang I akan dapat a few jawapan. Ada yang kata pakai try and error. Ada yang pakai Excel. Ada yang pakai graph interpolation. Akan dapat 4-4 tu memang sebab kita ada every year pun 80-90 student kan. So pelajar memang kreatif nak memberi jawapan. So I terima je mana-mana as long as jawapan dia sama. Tak kisah apa-apa method yang you convenient with. Okay? So that's why kita kata IRR ni quite a little bit complicated. Because kenapa dia kata confusing and difficult? Because you must remember that this one sebenarnya adalah financial. So financial banyak budak ekonomi yang belajar. Bukan budak engineering kan. So kalau budak engineering korang tengok benda macam ni macam alah aku buat differential equation lagi susah daripada ni. Kan. So maybe for you guys is like so-so je lah. Tak ada masalah pun. Okay. So then what next? Kita ada example lah kat sini. So example of using how to use the ROI dan juga IRR. So as usual, we just go fast. Go fast means kita tak adalah nak kena ajar dan baca you setiap tahun macam gini kan. Kita just go baca dia punya process and flow sahaja so that dia lebih cepat. Unless you nak I baca satu-satu lah. Year 1 investment negatif kan. Kan I rasa tak payahlah kot. Boleh je totalkan sendiri. So dalam case ni we have 3 options. So option 1. So this is the cash flow, the item. So this is the cash flow itself. The plus minus. Okay. So ada 3 projek, 3 option. Option 1, option 2 dan option 3. Okay, so this is the cash flow according to the options lah. Dan juga tahun. Tahun kita ada berapa tahun? All project kita ada 6 years. All option kita ada 6 years. Daripada year 0, 1, 2, 3, 4 dan juga 5, 6. Okay, so semua ada cash flow sampai year 6. Alright, dan dia cakap lah kat situ mana yang investment dan mana yang benefits.
So ni ada investment of bla bla bla, investment ni. So I cakap ini adalah benda bahagian cash flow punya kriteria yang you kena tahulah about cost. Mana yang dikira sebagai cost dan mana yang dikira sebagai benefits ataupun profits. So the plus and minuses. So the pluses and minuses dekat dalam ni semua for each of the particular of the years for all the options that we have. So first thing first, apa nak buat? As usual, konsep cash flow, you kena netkan dia. So net cash flow. Net cash flow kan semua sekali setiap tahun. Tahun 0, net cash flow dia berapa? Campur tolak, dapat. Samalah year 1 pun campur tolak, dapat ni. Okay? So buat semua untuk ke 6 tahun untuk ketiga-tiga options. Laju sangat ke? Tak kan? Ke korang dah hilang kat mana-mana dah? Tak ada. Okay. Alright. Okay, so you calculate the net cash flow for each of the options. So dalam net cash flow kita akan ada total investment untuk setiap tahun, untuk setiap option. Ni dah total total dah. Tadi tu for each of the year. So bila dah dapat each of the year 0, year 1, year 2, year 3, year 4, year 5, year 6. So then you total kan. So total out berapa, total in berapa. Okay. Total out 9,015 kan. 9, 15 macam ni. Mana 9? Sembilan. Mana 9? Macam ni dia dapat 9. 9 tu apa? 9, 15, 8. 9, 15, 8. Ke tak sama? Sama ke tak sama? Investment in which cost? Tak, I pun tak tengok in detail. Tak apalah, nanti you tengoklah in detail. Okay. So ini adalah total investment. So whatever investment yang dikatakan kategori as investment ni, you totalkan dia. So dapatlah negatif 9,000 untuk option 1. Okay, negatif 15, negatif 8. Okay. Lepas tu net return maksudnya dia pluses. So you dapat 7,000, 7,500 dan juga 6,000. So macam mana nak calculate ROI? ROI adalah dia kata the pluses minus negative investment over investment. Okay. So ROI adalah dia punya net of returns. Iaitu ni dia dah minuskan siap-siap lah kan. Dia dah minuskan siap-siap bahagi dengan dia punya investment. Investment adalah ni. Oh okay. Dia dah totalkan siap-siap lah. So yang ini adalah total juga. Total net return. Dia dah minuskan investment siap-siap yang ni. So minus, bukan pluses ni maksudnya dia dah minus siap-siap. Dia bukan pluses. Kalau pluses dia more than this. So dia dah minus siap-siap. Sebab formula untuk ROI you kena dah minus. So this one adalah yang dah minus siap-siap. So 7,500 bahagi dengan investment dapat berapa persen. 6,000 bahagi dengan investment dan dapat berapa persen. Okay. So ini adalah basic ROI untuk for all 3 options. So for these 3 options, kita boleh nampak mana yang the most preferred project. Kita akan kata, okay, option nombor 1 is the most preferred project because it has the highest numbers of percentage of ROI compared to the others. And the parameters of the variables kita adalah years, and at this particular example, year kita adalah sama untuk ketiga-tiga options, iaitu 6 tahun, 6 tahun dan 6 tahun. So when kita punya variables tu sama, 6 tahun, tak ada masalah lah untuk kita nak terus straight away kata, oh okay, among these 3, so 1 is the most preferred because dia paling tinggi. So sebab kita punya variable sama And then next kita nak kira dia punya apa? Next kita nak kira dia punya R. Okay, untuk kira dia punya R, menggunakan formula yang satu, yang tadi tu, yang multiple years tu, 1 plus R powered by T minus 1. So kat sini kita tahu nilai ROI kita. Kita tahu nilai T kita, which is 6 years. Kita tak tahu nilai R kita. So you calculate, dapatkan you punya R. Jadikan R tajuk rumus. This equation is equivalent with 77.78. Equivalent with 50. Equivalent with 75. Then you need to calculate you punya R. Then you dapat you punya R kat sini. Okay. Next, you nak kira dia punya IRR. IRR adalah whenever NPV sama juga dengan kosong. So, yang ini you kena kira lah.
NPV dia dulu berapa. Okay, daripada NPV berapa, then you dapatkan dia punya IRR. Yang ini jadual lain lah. Ni dia dah bagi summarize je kat sini. Okay, so daripada yang tujuan example ni adalah kita nak tengok the result. Tadi kita cakap nilai tu berbeza-beza. Nilai yang kita dapat daripada calculation ROI dan IRR adalah berbeza, tak sama. So what does it means? Okay. So dekat example ni kita nak tunjuk, ni contoh adalah bila kira menggunakan dua-dua tools dan dia dapat tak sama. Apa justifikasi you nak pilih? Macam mana nak pilih yang mana satu? Macam itulah. Okay, alright. So dalam kes ni, kalau kita guna ROI, kita akan pilih option 1. Tapi kalau kita tengok pada IRR, kita akan pilih option 3. Because option 3 is the highest IRR, iaitu 20.68. Okay, 68%. Alright, so daripada dua ni, macam nak pilih ni? Kita ada dua keputusan yang berbeza. Satu option 1, satu lagi option 3. So, how to choose? So, sebenarnya itu adalah depends kepada you punya preference. Biasanya kita menggunakan ROI ni kepada projek-projek yang mid, okay, yang tak terlalu lama lah. Because as I said, dia tidak mengambil kira interest dekat situ. Yang dia tidak mengambil kira interest yang tepat. Ambil kira interest tapi yang tepat. Sebab fluctuation of the interest every year. So, kalau nak kata yang mana tepat antara ROI dan IRR, sekiranya projek itu adalah projek yang lama, IRR adalah lebih tepat untuk kita consider berbanding ROI. Because ROI adalah lump sum figure of total of the pluses minus investment and the percentage. Dia ambil kira time tapi masa interest tapi not that accurate as IRR. Okay. So, kalau dalam kes ini, kalau ada dua jawapan yang berbeza macam ni, so that is justification that we can use lah. Okay, ini adalah untuk double check. Double check untuk you punya IRR tadi ni. Tak kisahlah you nak buat cara graph ke, you nak buat cara interpolation ke, you nak buat cara formula ke, apa-apa cara lah pun. Okay, kalau you double check, macam ni nak tahu jawapan you betul ke tak, you double check. So, bila you double check, you masukkan dalam formula NPV ni. Kan, ni formula NPV kan. Ni adalah year 0, ini year 1 kan. 1 bahagi 1 nilai power by n, ingat kan? Okay, ingat kan NPV tu? Senang je. Ni year 1, ini adalah year 2, ini adalah year 3, ini adalah year 4, ini adalah year 5, ini adalah year 6. Masukkan semua benda ni and you dapat jawapan dia kosong. Dia maksudnya betul lah you punya calculation of IRR yang menggunakan whatever method nak guna. Okay? Ni adalah untuk you double check semula. Can be validated, okay, by using the NPV punya formula. Bila you dapat jawapan dia semua sama juga dengan 0. Okay. So, interpretation. Nanti yang macam kita discuss tadi lah. Sebab dia tak berapa ni. So, biasanya kita akan ambil option yang menggunakan IRR lah. Sebab dia akan berbeza. Nampak? Option 1, preferred untuk ROI. So, same justification tadilah. Okay, you boleh pilih mana-mana lah sebenarnya. Tapi biasanya kita akan pilih mengikut IRR. Okay, because ni ROI method produces inaccurate result due to its methodological constraint. So dia tak, constraint dia adalah interest itulah tak mereflect kepada timeline. Itu je lah constraint for IOR. Tapi benda ni senang. Biasanya kalau you go for industry or company, dia bukannya kisah nak formula panjang-panjang. Bila kita dah kerja ni, dia tak ada, kecuali you kerja dekat firm company lah. Company, design company kan, consulting firm. Diorang dalam consulting firm tu semua memang very meticulous lah. Okay. So tapi kalau you talking about business dengan developer dia lebih kepada business minded. Okay. The managers, they don't care pun formula nombor kecil-kecil ni. Dia just nak lamsam je. So ROI dia berapa banyak? Macam tu je tanya kat you. So at least you tahulah nak kira ROI tu macam mana. Sebab kira dia senang je. Macam tu je. Okay, so ini adalah the differences between IRR, ROI multiple period dan single period. Ini kita
hari tu. Alright. So kita end untuk the first part, which is IRR dan juga ROI. The next one will be the CBA. Kita cuba. Okey lagi ke ni? Pukul berapa dah ni? 1:30. Boleh lagi? Boleh, Doktor. Boleh lagi untuk 15 minit. 15 slide. Okey sekejap ke minggu depan kita buat apa? Minggu depan kita buat minggu depan buat kelas lagi, then kita buat test minggu depan. Kita buat test minggu depan lah. Minggu depan berapa bulan? Christmas bila Christmas? Takut dia terlanggar Christmas ni. Now adalah berapa bulan? 16 Betul Doktor, 16. Okay, kita buat minggu depan kita buat kelas. Minggu depan 30 hari bulan. 30 hari bulan kita buat test. Boleh? Test saya tak apa, simple-simple je. Minggu depan kita buat kelas satu lagi lah, bahagian sensitivity. Saya ingat nak. Saya rasa apa dah? Siapa kelas dengan Dr. Hana? I think dia ajar on sensitivity analysis. Ada tak korang belajar sensitivity analysis dekat mana-mana? IDP ke? Environment ke? Mana-mana lah. Ada tak? Ada ke tak ada? Hello? Sensitivity analysis. Ada tak belajar di mana-mana? Tak pernah dengar tu. Tak ada Doktor. Ada? Tak ada. Tak ada. Jauhnya suara. Aku cakap daripada dapur ke daripada bilik air tu? Okay. Kalau tak ada, then kita cover next week on, I think next week I nak cover sensitivity analysis atau feasibility analysis. Feasibility study. Sebenarnya FS lebih kena lah dengan project management. Sensitivity tu environment. Tak apa, tengoklah dulu. Slide dia pun saya tak fikir lagi. Yang tu adalah tambahan. Yang saya rasa saya nak start ajar. Sebab dia ada kat mengait lah. Dengan kita punya nak kira sustainable benda tu kan. Okay. So this is the next part adalah about CBA. Okay. I hope korang boleh senang lah sebab kita pakai akronim je lah dekat dalam ni. CBA, ROI, tak payah nak kena sebut panjang kan. So senang sikit. PB, PI, gala-gala tu lah. So get familiar with the names So CBA. CBA ni apa? CBA ni is one more. Sekejap kita buka slide. Ting. Okay. Is one more tool in your toolbox. Besar dah pula toolbox tu kan. Banyak dah tool dalam toolbox ni. So this one has been okay lah bla 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 bla. Dia adalah sebenarnya satu lagi tools untuk you evaluate, untuk bantu you dalam membuat decision making which project that you want to choose. Ini pun senang juga, as the name, cost benefit analysis. Maksudnya adalah you nak tengok a ratio of, you punya a ratio ke, a minus ke, berapa banyak cost total, berapa banyak benefit total, dan you minus kan. Kalau you minus maksudnya kalau benefits tu lebih, positive figure, benefit minus cost, benefit lebih, bagus lah kan. Ataupun you nak buat ratio, benefit bahagi cost, so kalau you dapat above 1, then that's okay lah maksudnya. Kalau you dapat below 1, then that's not okay. Okay, so it's just a mathematical punya calculation, basic mathematical calculation untuk nak nampakkan either nak kira dalam bentuk ratio atau nak kira dalam bentuk plus minus, mana-mana boleh. Okay, tapi apa yang beza dia ni dengan yang depan-depan, yang sebelum-sebelum ni? Macam cakap yang sebelum ni pun sama je, dah macam lebih kurang kira. Tadi apa yang before this, just before this?
NPV kan. NPV pun macam sama tak? You totalkan, you minus, tengok dapat figure tu negatif ke positif. So macam sama je. Apa beza dengan tools yang depan-depan? Okay, bezanya adalah dalam CBA, okay, kita akan able to put the subjective justification. Alright, so the purpose. Okay, two main purpose of using CBA. The first one, to determine if the project is sound, justifiable and feasible by figuring out if its benefits. Okay, ni kalau nak buat the minus plus ke macam cakap tadi tu lah. Okay. Okay, and then to offer, CBA juga is to offer a baseline for comparing project by determining which project benefits are greater than its cost. Okay, kat sini sound and justifiable, ini yang kita nak, dan feasible, ni yang sebenarnya ada dekat dalam CBA yang you boleh convertkan your justification into numbers. Ni adalah 10 step of, nanti kita tengok sekejap lagi contoh yang last. Apa maksudnya tu kan? Okay, 10 step to the process of CBA. Okay. Bila kita sebut justifiable, kenapa kita kena ada ini? Yang pertama, you kena buat apa ni? Ni 10 step. The first step, apa nak kena buat? You kena identify you punya project goals and objective. Notes alternative. List of your stakeholders. Choose which metric to use. Determine the outcome of costs and benefits. Okay. Use common currency, which is RM. Okay. Figure out the discount rate, you punya R. Find your NPV. Do sensitivity analysis and make decision. Okay, kenapa dalam step ni? Pula the first one, you kena identify your project goals and objective. Ini then kenapa perlu you nak list of your stakeholders? Dua benda ni adalah, kalau you perasan, adalah dua additional step yang berbeza dengan teknik-teknik sebelum ni. Teknik sebelum ni, yes, you note alternative. Kalau ada alternatif lain, 1, 2 dan 3. Choose metric to choose. Choose which metric to use. Okey lah, nak pakai kaedah yang mana kan? Ataupun metrik apa nak pakai, parameter apa nak pakai. And then, cost benefit outcome, kira. Semuanya yang sebelum ni kita pakai pengiraan. Plus, minus or weightage of percentage ataupun ratio. Common currency, sama je lah. And then, discount rate, sama. Kira NPV, sama. Do sensitivity analysis. This one adalah berbeza sikit. Okay, ini yang cakap mungkin nak cover next week ni. Make decision, sama. Tapi kenapa kita ada project goals dan juga list of stakeholders? Kerana, as I said just now, in CBA, you can justify your decision menggunakan objektif, benda yang subjektif. Maksudnya, even though dia contradict dengan you punya jawapan numerical, ataupun itu kalau dah contradict, ataupun during the process of doing analysing you punya CBA, you masukkan siap-siap apakah objektif of the research, objektif of the project. So bagikan weightage dia kat situ. Okay. Alright. So ni detail lah. The first step is perhaps the most important. Ni tak payahlah cerita panjang kan. Nanti you baca tau. Make sure you baca. Ni adalah huraian lah. What are the goals? Apa alternatif? Ini huraian lah. List of all ni. Sama je. Nanti you baca kemudian. Okay. How to evaluate? Okay. How to evaluate? What are the effect? Nampak tak soalan dia adalah soalan-soalan yang macam subjektif. Kita nak evaluate ni bukan kita calculate. Biasa kita how to calculate. Do the calculation. Yang sebelum-sebelum ni daripada cash flow, NPV sampailah yang sebelum ni IRR, semuanya adalah calculate. Calculate and get your decision. But now you start see nampak how to evaluate. And macam mana nak evaluate? Tengok soalan dia. What are the effect on user? How you want to put weightage? Macam mana you nak bahagikan markah ataupun pemberat ataupun figure dekat sini? Effect of user. Effect to non-user, any external effect, social benefit effect. So, those are soalan-soalan subjektif yang
you kena consider yang boleh digunakan dalam CBA. Yang mana soalan-soalan ni kita tak guna pun dekat dalam kita punya calculation sebelum-sebelum ni. Tools yang sebelum ni adalah lebih kepada tools yang financial. Dia very numerical. Okay, tetapi tools CBA ada yang lebih kepada kita lah, project management, because when you want to decide to proceed with that particular project ataupun site, it's not just only economic tools yang digunakan. Yang depan-depan tu macam sebelum nak cakap kan, is economic tools. Yang dia membantu untuk menyokong. Dia bukan as the main, dia membantu untuk menyokong. Tetapi kalau macam yang you belajar nanti CBA ni, ni antara yang justifiable yang you boleh gunakan lah. Sebab dia akan inclusive the economic tools as well as justification. So kat sini you can justify because kita nak decide, kita banyak justification yang subjektif yang kita tak nampak biasanya. Okay, how to accurate bergantung kepada you punya data, input of the data lah. Dah banyak input you bagi, lebih accurate. Data ni maksudnya data apa? Bukan setakat data numbers, tetapi adalah data dari segi aspek tadi tu apa? Social benefits dan benda-benda subjektif yang lain yang you tak nampak, intangible. Benda-benda intangible lain yang bukan tangible numbers, facts and figures. Macam tu. The facts, not only the figures. Okay. Using subjective impression. Okay. Okay. So banyak benda. The more benda you masukkan, then lebih accurate lah you punya CBA tu. Okay. Okay, there are other methods that complement. Okay, limitation of CBA. Ada banyak, banyak benda can that complement CBA in assessing larger projects such as NPV, IRR. Overall, the use of CBA is a crucial step determining if any project is worth pursuing. So, CBA ni penting untuk you able to buat lah. Okay. So, this is sample. Therefore, when calculating CBA, we first get the total cost by adding all the costs, and then total benefits by adding all the benefits. So this is the scenario given to you. So kirakan dia punya total cost, kirakan dia punya total benefit. Kalau dalam kes ni dia buat ratio using the benefit cost ratio. So kalau benefit cost ratio, so kita kan ada dia punya benefits over the cost. Okay, so kalau you dapat given the value of positive and the total benefits is greater than the cost. So maksudnya dia adalah beneficial, project yang beneficial. Ni itu dalam bentuk ratio. Ini dalam bentuk plus minus sahaja. So kalau ada banyak figure macam ni, dia bagi 500 unit, constructed 200 bla 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 bla, di unit dia setiap tu selling price each unit berapa, so you kira je lah. As I said, benda macam ni kalau diberi kepada anda, silalah masukkan dia ke dalam bentuk jadual. So convert it into a table form, so easier to calculate, easier to see the figures. Okay, convert into the form, table form. Project 1, project 2. Okay, summarize. So lepas tu project 1, okay, apa dia punya cost terlibat, total cost. Project 2 total cost. Project 1 total benefits. Minus sajalah. Total cost minus benefits kan. Dan you dapatlah you punya jawapan dekat situ. Kalau macam ni, mana yang lagi besar? Kalau benefit minus cost, maksudnya kita nak benefit lebih lah. Figure yang lagi besar. So, figure lagi besar project 2. So, it is obvious that project 2 is more profitable than project 1. Okay. So, of course, dia akan pilih project 2. This one yang menggunakan plus minus. Sebelum ni, kita pakai ratio. Okay, next. Ni cakap using CBA in project management. Particularly in project management. Not only in financial aspect, but in project management. The difference is how the project affect user, general public, affect the company. So, this is all a very intangible dan subjective matters. So, social connotation. So, macam mana you nak put weightage kat situ? Actually, you just put je lah any weightage kat situ. But you have a chance to spell out the point dan memberikan weightage dia di sini jika you menggunakan CBA. Whereby in other
subject in either two, you tak boleh nak tak ada ruang untuk you expresskan the subjektif punya aspect untuk you consider dalam you punya decision making. Okay, so contoh kat sini dia bagi. Okay lah. Direct cost, intangible cost, okay, intangible cost dan juga tangible cost. Okay, intangible are difficult to identify and measure. They like shift in customer satisfaction. How you want to measure customer satisfaction? Macam mana you nak measure productivity levels? Macam mana you nak put this into numbers? So, but dekat dalam CBA, yes, you can do that. Maksudnya, you ada ruang untuk masukkan intangible punya aspect and just put a figure kat situ. Just put a figure accordingly. Agak-agak lah kan. Kalau value of time travel saving. Agak-agak kalau you pergi ambil masa you 2 jam extra. 2 jam ni sebenarnya kalau guna untuk kerja normal life business as usual. 2 jam ni is worth berapa untuk diri you. Okay, kalau macam lecturer contohnya, kalau dia bagi talk ataupun cikgu, tak kisahlah, okay, kita invited ke mana-mana, okay, kita bagi talk 1 jam mungkin dalam 100 setengah. So, okay, I dapat jimat 300. Kalau I ikut route ni, I boleh sampai cepat. So, this is the value of myself, 200. Sejam setengah, 100 setengah untuk 1 jam. So, 2 jam I boleh jimat dalam 300. So, but at least you have a space untuk letak benda yang intangible, value. Okay. But what are the values? So just key in je lah value yang you rasa-rasa worth of the values yang sepatutnya letak. Okay, and then like this one, reliability. So reliability, road capacity for the drivers. Okay. Reduction of the bus accident ni berapa? Mana yang tak ada numbers, numerical numbers, so you can add up dia punya numerical numbers as the benefits values yang sewajarnya. Okay, dekat dalam this column. So maksudnya by having the CBA, you are able to consider or to consider and justify you punya decision by having those intangible aspect inside your evaluation of the project. Comparing to the other tools before this is just only a numbers, interest rate, investment, benefits, and interest rate. But here you can have more than that. So in terms of the report pun, dia punya outcome adalah lebih kepada berbentuk report. Okay, it's not like macam yang sebelum ni, graph, percentage, ataupun plus minus, something like that. Okay, so yang ini lebih reflective. That's why this is one of the tools yang good for you to try untuk you buat dekat dalam you punya at least dalam you punya IDP ke apalah. Okay, but I have no intention at the moment untuk apply CBA dalam you punya IDP macam kita buat yang sebelum ni SWOT ke apa. That one kita discuss later lah, nak apply ke tidak. Because tu lah bila I tengok hari tu macam I takut dia overlap dengan whatever yang you dah di-assign dekat IDP. Because I don't know that SWOT my correspondent has been assigned dekat IDP earlier. So contohnya lah macam yang my crest tu. So I takut dia overlap. So yang ni kita akan decide later whether we want to apply or not CBA in your IDP. If in IDP they are not considering CBA, then we can consider it in this subject. Okay, to apply this as one of your assignment. Alright. Okay, so I think apa dah? Alright, I think itu saja untuk hari ini. Unless you have any other questions ataupun suggestions ataupun apa-apa yang tak faham ke apa ke? Ada apa-apa tak? Doktor, nak tanya exam tadi bila 30 hari bulan 30 lah, kita buat next another 2 weeks. Korang hantar IDP dan FYP hari Jumaat kan? Lepas daripada tu minggu depan korang ada nak kena submit apa-apa lain? Ada tak? Tak pasti lah. Tak pasti. Okay, so sampai 30 hari bulan tu rasanya ada tak? Tak ada kan? Sebab rasa at the moment ni itu je lah kot benda besar yang akan mengganggu gugat hidup you kan, which is IDP dan FYP. Untuk
fourth year student biasa tu je lah. Unless yang ada subjek elect lain ke apa ke, I'm not sure. Assignment yang diorang berikan. So yang itu you dah hantar by this week. So kita bagi rest 1 week. So next week ni kita buat test. So next week kita kelas. Next week 30 hari bulan kita buat our first test. Okay. Sempat lah kan awak nak bega-bega awak punya Excel file tu nanti. Kalau bagi next week kan tak sempat pula. Baru habis IDP dan nak rehat dah test pula. Okay. So kalau tak ada apa-apa, your assignment for hari Rabu punya kelas next week adalah okay, dengar sebab as usual lah I takkan sempat nak letak dulu dekat dalam you punya UKM folio. Adalah example tadi, the slides yang the one that I show you just now, you boleh reach through UKM folio kan, I dah upload kat situ. So example yang IR tadi tu, yang I calculate menggunakan graph. Okay, you calculate menggunakan try and error methods dan juga equation methods. Buatlah 3 graph sekali. Walaupun ada buat, yang graph tu you salin je dah balik semula, buat balik. Excel aja semua tu. Boleh kan? Kejap je tu. Boleh, Doktor. I think like half an hour pun siap. Paling lama 1 jam. Itu adalah untuk homework next week hari Rabu. So during the class, during that 1 hour class, so you buat benda tu as your exercise and submit dekat dalam UKM folio. Okay. Itu saja. Thank you so much. Tadi siapa? Nik Najiha. Nik Najiha atau siapa nanti share macam biasa attendance tu. Dekat dalam kita punya chat room. Okay, thank you. Assalamualaikum. Bye. Thank you, Doktor. Waalaikumsalam. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Korang ni meriah waktu thank you je. Waalaikumsalam. Thank you, Doktor. Comelnya. Siapa tu? Nur Nabila. Okay, bye. Okay, dah. Bye semua, bye.